Memo akwaba ebe dwumadi a yato ne din akwantu mu ahintasem. Me a medi dwumadi ho chia me yefra me Richard Sakode se ye wo ho ayenya no ne din di Yeboah Bismarck. Yeboah Bismarck. Yeboah atena aye Libya pen. Na asisi a me no kasa de wode no na brabo na akwakobo aye itira bontene so. Mini Yeboah memo akwaba. Yeah. Me pa chona ho ye. Nyame adom ho ye pa. Nanso Nyankopon adom so ho ye pa. Nyame ne do na se. Minua yedi nkomo bebre ma yese watena Libya pen na yebeba ho. Okay. Minua ansa na wo yese obetu kwan no adwuma be na wo ye na Ghana. Okay. Ansa na obetu kwan ne de na misua adwuma ho Accra na no bubu ahye. Okay. Na me streeter. Oh, okay. Magazine. Magazine. Oh, okay. Okay. Enti streeter mu na chese enema nkoyi for edidie mu no ene ba bia meda. Okay. Enti Mr. Chiko buna hafo. Okay. Buna ni me freedom. Okay. Wa manafo. Enti me kodu woro na minua no mo ko Libya no. No mu nyina ba Ghana. Okay. Sata mo omu deport o mo de omu ba Ghana. Rolling Sitam. Rolling Sitam ko fo mba e. Okay. Ti me hwe se na minua no mo si levu na se no mo ya de no a. Mo kura no aye deport o mo no. Omu deport o mo de omu aba no. Obi mo ba betuto ka. Obi mo sata mo no me se na ho ye kakra. Wow. Te ya na me se adai na meti ya na adwuma me kwa nya bibia ni. Ma tra class regales oh at media so adwuma be se 4 years. Wow. Na che se edin. Wow. Ti sa na te dia me so me ma na me ye pani. Me ma me wa 8. Panyin kura na pressure da so sei. Ti panyin na pressure da me so na nketu akadi achi. E na papa no so no ni ho. Okay. Papa no so wa free. Ti ba sa na me se no ofu edie. Kwa me fa so medium achi ne omo akobia no. Me no mbeko. Na say ye deport o mu na still omo so mbesa akọ. Omu deport o mu na achi no. E kwan sam bie. Se Libya de yetimi deport o mo wo no ma na kwan na sen bie. Utimi ba be ye adwuma. Okay. Okay. Na se deport o mu na dodo na nsan nye sika nko back. Enti kakra na mbenya kwan awura mu no de munya adwuma ye. Wo ye wadwen se wonu mbeko no. Nhihye be no mo do fam. Okay, me ye amadwe se me no mbeko no de omo ka kire me se me gidi se me no mbe nante de no mo ye mpanfo cheme. Okay. Satena me was 17 years. Okay. Se me no mbeko de age se misika na me de be hye me ho no. Me de mo mu kita. Anya sa ebe yira na age se omo no mi hia bia no bu yi tuatua. Na sa wo de unhunu sika no so hwe. Mi hu so hwe. Am se asa me boto 20. Good. E ntia se mi di misika ma mo na mo de to mo ho na vi. Mi mu tuatua nkakra akra ma me. Ene de enye yi hwana omo se menye ne saade a omo ne menko so beko na me so meko nti omo pam e ma me firo omo nchen satena ye duru boko se na mo free kuma se ana mo free bi ye free bi ye duru boko nti boko na na omo pese omo di sika na to omo ho no na me tiro omo se no se e chiranko ye koduru ba bi na se YouTube mirika ana se bi pan ye Ghana no bi afa ne ba bia na me fa musica no me ko hunu wo hene fa enti satem sika na she obotum na wo hwe ana e be se na ye 2.5 satem 2.5 no 2 million 2.5 na iska no de ba na isika ma na mtimi duru ho kura ma e bi ka me ho bebre. Wow. Satem de o hwe se your friend is saying 2001 na o hwe 2.5 wa na easy na eduwo enti e ba sa na omo pam ifro mo nchen no e ka me nko a na me nyu obi a me ne beto aso because man hu ba bi o mo fa yi. Wow. Enti na say serious o mapam. Enti wana mbenya Ghana ni man bi wo no no say your friend is saying minim ba bi a Ghana for ba ise otwa bi kakra ma me ansa na me de wa ko say ne usika kra da bangia otwa yi man tem ene ne odimi ko na odimi ko kan me ko hu Ghana for group for na me kan o mo ena yeto aso. Wow. Enti mini Yeboah wo hu Ghana ni bia ono ye se obeboa wo na wade wura mu no mo starting na mo ye se mo ko no how be na mo fam kwan so de fa how be because utim be sian Roberts ba omo no ade ba ko a ade bu wa ya na mpese nka esenka todwa eso todwa na obi nso pese wo kwa yo satam no an Roberts no na discan hye wo ho a ombe wuro ntaje ni nyina
wow na ɔmo ama ntade foforo he nti ɛno na ɔmo no kɔ a ɔmo bɛbɔ ntade no mu search ɛne nneɛma no nti mpanyinfoɔ na ɔmo fa kwan no so akyɛ no ɔmo ma yɛ bobɔ sika no okay na yɛ de rubber afa ho na mo de ahyɛ m ketere ma ase na o de sorration tape afa ho saa na de ahyɛ oto ebusiafo tu di short a na beto ye unu ebo meba ebusiafo enye ize da bia meka se mekọ yenko no kwa se wonso se wo kwa nya botere na enye ize enye bete me kura me di enye ize no hu se enye ize enye ize wo bo sika no now the solid tape afa ho wo the sorration tape wo be kan de wo bo a na the rubber no afa ho te separating bag rubber e sika 2.5 no 2.5 kakraka no wo be chim se wo kwosesa ne sefa na ebe ketua enti wo mo ma wo ebe mo ma wo akese no okay na enketua be se kakra bi te se sidi endo be jane ha na ade be setrom eno na obehu se ebia we nkwa na aka wo na de man enti obe jawa mo enti emfanza wo ye na kuo enti wo ye na kuo no mienu ne de o pale mienu na kombiaso ni na be to we bank kama now they akoto we bank na da wo emfanza wo de busanfo mo mfa nche ye numere de na nso na sa wo de akwahye eye ba bia wuja wo na afa no wo te ase wo de be hye ba bia ja na afa na chese atoyem enti atoyem de a ene wo hia kronfo a wankunkun ade a usika de enti ye nhwe ndi bi sei se sebe wo duru ba bi na sa wo pese wuja wo na nso wuja wo na ya ene be di kan aba so ene be di kan aba enti se wo ko hia kronfo na se bia mfa nso wo bo ama sa bi waja wo na ya david ene de insisa wow insisa ba sis chire ena ya te se omo se uhia nkrofo na omutumi ma wade bi ma wo nom na ato anso atumi ja wo nan na chese enti wo ko no ade ne de na wo keka bom yesi bi no to aduane e de ko wo kwa ade a e de ko gare ena ensuo okay eno nko ana na ensuo no e bo wachi ensuo bo wachi e bo wachi ka be na afo ye o mo capital pick up yi ayi eno na Land Cruiser na mo na eno na sata mo na omu yisu ofo akwesi ohen omu no enam se omu ye no omu wo no eku group okay wo group we do be kwakoma group we ebia wo ye ko ebia ye kokuma ase okay odo be kwakoma obi ye kosunwan sisi a odo be kwakoma obi wo kwan do ato aso na we nso de wo ato aso so transit wo transit a kosi se obedu ba bia nso betua nije manya story bi wo se ho komo ho pa komo na ho no uduru na ato adunya ne kwase nke ede si table su ya nkomo abefa kodo dada oto ya na nkura no dise ekura wona na wudi esa ye to adunya na ye fancy ho kura wudi si wono mbefa untimi mo no untimi nya ne hwe ma to adunya na wa befa no untimi nya omo dosu wow obo ba ko wawu dise nti nije udi na se ho no nije de mi duro mi twam yes udi diwie na twam ye duro ana nkro be na ududuru so okay ye fa Montehoga nti sa tem no ye duro ye je no ye wura okofa Hoga Montehoga people ya ye ka ho asem wo buku mo so no eho eno kwa na ma mi ko hu se okay Montehoga ya kan ye no ni ye be potente ba be unfuru nwie no na wo ye duru Libya wow ewa na si emprempi no ebinom sika timi san okwam na o ma ye adwuma okwam dodo na sika san kwam e de adwuma na okwam kwam die usika san okwam a gise wawura Libya mu ansa na watimanya adwuma ye na se desert ne so de usika san wo ha adwuma bi enu wa obeye nti muhia anwo be se ahodo se de hia ba ko ba nyame adomo mu anya ye wo mututu atua ma yinyina ye fiti etuo tutu obem ebempa omututu saa wa obebo hu na bua omuntom mo se omutu di ehunam bua omutu hunam se mu begina ho na ya kyem ete basa na usuro na ugina ho de a omu becho okay ti omu kye so de a ni kakra wo hu bia na nti ehin no mo kye mo omu kye satema omu yesi omu no na fi na ye bewura mu wo Libya okay na eye me fa ne se baby ni akakra na nuru ha ne kejeti akra okay na chese
Nessa the aka nuru patas ni kejetia. Ne nuru patas ni kejetia. Okay. Nati hwana yebihia omo wanyame adom. Obia omusan kun obia na ye bohweti nti ye hweti ye rekwa na akase yebihia. Wow. Because udi wani hwa wunim ba bia woko. Nti ba bia obenya ahye no. Ise wotena wono ma de sa na wahu se light e wo ba bi. Na fe wo ye den. Wo follow. Nyina na mabo apete. Nyina ya bo. Menua. Nti mumu hwete. Ye mu hwete. Na mutimi hia. Ye tumi hia. Ye nyina ye kohia omukuro bi omfro gat eno ufri Niger Algeria na upia omukuro edikan. Okay, na mu hia no na community say. Ti hia we bisa na ko fa he o mi fa ha na bisi ya we sana. Na mesi me busa wasem bi. Monam desert no so no. Mokoto sese bi obi awuda. Oh ye ko ye tu bebre. Ye tu nipa bebe ye tu be siskura na. First one what to say. Obi timi wu unu na otwere ayi se na biwa na Bible ne kura no na wo. Obi nso wo obi nso wo a omotutu fom wo no me de na hye. Na se mu kokora na obi firi soro no teto a omo atimi de wo hye ba bi. Omo amono mumnam no. Omo ne ye nam na. Jesus. Wo teto na wo hwe na se e benante. Wo benante be se 4 days 5 days. Na se wati ato na ubi a wabu na mu abua. Omo bibir fom omo de wase. Na mabu na unya nwuye no. Unwuye omo de be hye wo pere wo mfa ho kora. Omo mfa ho kora na omo de wase. Wow. Na se oni omo je tinje na oni omo pere so obi ho a otimi de sekan pa no watwa. Omo ne monam na omo de mokọ no. Na me nwuye ade ntina osie me. Ontimi nante. Na se yesie ni pon bebre ni mu no so. Animu bebre odi obi ofili wose wakoli bia pa omra no memese nyese yesi bebre yekure nam yekosi ebisi yeja Nigeria ni woman ye nante ya duwe go so ntimi nante bio ha na be fa no ja no hokọ bo no de obi ansi no ba omuja hokọ sa obetena ba bisa na tese wow nti obasa na hokọ to se obi ewu na Bible dan so Bible na dan so bebre kwa ye wo enyamesomfo ye wo Christopher bibra omufa ho enti ye nyina ye kwa emi nsem ye Kristo ni ba na mfa Bible de obi fa bi nti se ebia na ho okwa ho kire bi mu a obetuna bia na okenkan sa na mo fa from 4 days it depend ba ho gade ye wo fa ho a obefa 4 days aboro na mo ye den na mo cross border de ye be cross wa this ye twen mankremufo no omotiamu ansa omotia Allahu akbar no de a omakoto mo bompa ye no ende opa betwen a omnye ohwe utwam sesi a kramoni bia obisa kramufo nyina wo wiase a opa man start se obompa ye obefa de ade kra sesi a obeja am wafa akọ okay nti mo twetwen a nti ye traba bi twen ene oduro na abo ayi kra no pase su kra na time no so ya na 12 o'clock no mbe start there na so twen mo twen mo betena se mo ankrofo no mo ne mo nam no ene be kire mo se time see we see na ese mo ye okay na se enkramufo ankasa no omunyam de mumfani agro okay omufani agro de se ye sofo be ka se katawe ni kura no bi wa no watene ni omo de time no so se omo bompa ye no ko ade na wo betwam kura de mumfi okay ombe mo nyina pa mo wie no na fe omo be chesi ne yekoda da na mokọ nje no mbetututuo no eno na bi na se uyam hye wona gina na se yacho okay ende ya se border for no border na de na se wo ankasa no wo de sika no hye wo bank ho no mbacho wo anya wonanda mijai pe ya nya nti wo ja nan ya na te sei wo ja eba ebe di kan ya ba okay eba na wayi se wo de ade be fa na wayi we na firi ho na wa sande foforo ayede afa ho bio na unsuo san mpacho da bi oduane san maduane kra ansa because me obi se we yazebe ade acha tu se kra mpo no unyani di na se utimi kom otu se okay ade ya se my father ade etete na se Libya ankasa no se wo obi apese wo fa fom ko ho a na se untimi kom a menko no untimi kom a untimi because utimi macho man pa ye wo bi mo no matata Germany no ne Holland pen
obi wo ha na obenya problem e bia oba yo ntimi nkobio ti wo fa ho aba saafo no bia se wo hwe se na osi ono atan buchira olive fine na obefa libi obewe gela ansa na wabi obuja no be wusisi a enti bi wo a ye no ma ase obi a omo saafo no mo ye kwantufo na hozra for ne obi otimi kire ne ho koma otimi sewo ho no wow enti saa kwantuni ne de ono abefa ho no se wo hozra man no oso no mu se wa mwa no edidie mu na yikakra bia bo se sia no da fom na omo nso de wonya tekwe nko ade a ye besio ombeja ho omo anase omo si bu omo timi gina omo se mu nyina mo nna yetie ni a na mo yafrem bu ombe kan no na mo nso na omo je obi hoko eso mo check obi an ho nya den na ne ye ja ho da bi ebi a wada mata mo ba bi a wada wa men ombe ka se yenko enti yenko no obi asore a enti se mimi nua ne brain na me na ma ese me sore a me hu se oka me ho ise mo ye mumu tu we ni sore anu nya no sore a ese bi nya no so ya mienu nya ntima sore a ya gro mo jam ho na chese obrani amanie e wo sa kwan no so ansa na waduru Libya enti first time opie Libya no country be no kru be no opie so mi pie o gat na me ba na me ko Saba na me ko Saba nti Saba ho de manche Saba mi free Saba na me ko Tripoli e o mahin kro no matena ho pen Tripoli ho na me free na me ko Moloko Tripoli na wo ye de ho na me yitri na me baba na omutiri na ayetro kan no ne aha ayi no na for dos papa o Tripoli na Ghana for be yi omuti wa se nye bi le wura salon na wo kwana woni mi na me mi na me yitri na se be yese obutu kwan a wo wonsa no dwuma de a o yo kakra wo yi wo ye Tripoli no wunya problem wa yi ho dabi manya problem bia ento se na me wo fa no e wo Holland ba omo no ye se omo mame mfa desert ma entukwan wo fa kwa no pa no mankrom eti be dru ho na omo te se ma Libya no numza ye mre na omo se no come sign go back Ghana sign go back to Ghana me mra Ghana na omo mpere mame mfa nsuso enkwa bruche ensa omo nim kwa be guase sense no fa no mo ye makomako 3 omunyina ho ena omunyina ho Holland me so na anye wo fa se pani ena me so me hwe se ne me ma me si bre no eni mi nua no mu di machi a ise nti mi wie Jesus kura na mi ko sua adwuma ne se na nka me pese mi sua adwuma na me pese ka me ye adwuma e be ma mi sika ntente ma ma eno ne ma nti me force me ho se no ese me ko ba mi ko hu ye nti no mi nua no ma mu di achi no me mo bi akwan se obefa ho dabi obi mi tisi obi kan sakra asem no kra na tese ese mi tu no fomani minua odru Tripoli o ye adwuma kama na Libya no yese emra bi wo ho emra be ne de be na hawa wo office na wo ho no na challenge no na doso omo mra wo Libya pa omo chiri pa se obehwe oba ho se wo de wani se ebe hwe oba me ye hwe oba dabi na wani kwato na nima biso bia wa ko Libya wani to na nima yi wani na ko oba bi wani to na nima obi wo ho a unje wo hwe Ghana ya obi bet oba betuma twa no hwe na nifa ado hwe na o hwe na sa no to wani na hwe na wan ne be hu boys wo ho bebre omo from asoma boys ombe bu sisia na omo bu ombe bu no enye se ya chew ha ya kejeti ha bu ni bi o wa ma wa hu say yes Libya de ye mfa ye ni hwe oba se ne ha Ghana free obi atu hwe bia no me medru wa me hwe bi dabi ene e babu na no sa ne ye bu keka na se do be kwa kotu okay say boys ni ne bu enye say police for na be cho say wa hwe oba nte police for be cho akotu mra wo ho say ye hwe oba e de be poti penti ne ye hwe oba nkabofo no de minim say Bible kura wo so oba wo hwe oba bibra zene woni na wafa no because of sadie ntina nkabofo no enya saa adwen na etu hwe ne yira chese wafa no
enti tambia se obi Libya ni kura fa se koye na dwuma e woni fi a obetuma ye dwuma na pon be ye se bosome kura na hu ne yere ne dan so tikio ne yere ne be e hyedem on be man ne be ye aduane ama wo on ne be ye bibia ama wo ba yere ndo ma hu ne ebusafo enye ize minua Collins Wotin dodo na frɛ no colleague me chapa na wo de Libya won try da and try da so sure ba wa fa no colleague and try da minua nti ti ho no wa nya geda David na ho de we da fage woni Ghana ni ba kra na mo no so mu hu omu ma kwan kra wow omu no mpese tese omu ankasa ho de betimi ni oba na yes adwuma wo ye no ana na yes wo focus okay ba wo kona wa adwuma wo pese wo ye de nyame ye wadom na tim koduru kro no mu de na bibie bone bi anka wo de wa adwuma ese wo ye no ho na ese wo de wa adwen ko okay nti o free Tripoli no o sako Krobeso me free Tripoli ni de Tripoli mi fi wo na me call Moloko okay Tripoli direct ko Moloko na o free Tripoli ko Moloko no na etisai okay Tripoli na me fi ko Moloko ni de na nya din bebre se ne me free Ghana eko Libya na se na din kakraba na nya din kakraba na nya din sa din na ma na ye din ni ye din wo kakra ni se Moloko fo no omu wan Roberts pa ni Algeria fo no ewo desert sa okay ba omu no eni atuo ni niema te se Libya fo Algeria ni Libya fo no say ye mom kwan mom nyi nti no aye se omo de omo nsasa na ba okay nti ye nso no Ghana fo no mpan fo no matran ho acha na so mom di ye nimu no ansa na ebisi kwan no so no omo pebia mu bia akura okay na omo aka mu nyina bom na omo di woni no omo de moko okay sase eye desert to say Libya na wanantia na okudu ba bia omo de ka be fam no omo de mogum to say omo se chemute no omo se sumiti no omo de ade atapoli asem so na mu gu inside wo free Libya ko Moloko no na ho no inside omo de be cross border border no sanse mu se mu de mu cross omo makwan na se mu hyem se niema no nti omo be hyet se niema no na fi omo de atapoli aguso na omo de ade bi nema bi aseso aye se ne obi animu no te se niema na omo afa enti uduru ho no de ni kwan se obi abo wa mote se ka no agina ene ewu ne wo bo wa ene enyi kwan se obi kasa enyi kwan se obi ye bibia yes I te say ombe stop omo awia control mo awie no bitu oni kwan se na wa de dream ya because one ko bo wa e be chimu nyina do nyina Jesus Christ bibia say enti wo free Libya na omo chiw Moloko to Algeria ho na ayi ho ne ye chiwa ye do be ba magani asi ho ba bi na se Ghana ha na aba wow so Algeria for nsa kan wa no mo so ato atwene sa omo to atwene ya wontimi mfuru bi obe furu bi aso samba Libya bi na se ka na ye ba be fam no ka no ye de mututum sa mudi be how many minutes no ka na de omo de mo cross border ntino macha bi 2 hours ana se 2 hours na wo da obi so na mo da so ben mo de da so omo de mo tutu ho wan na ye sa de bi matutum so bi na so no mo de ade ne se so ase ade te se bi te se mattress bi na ho na omo de atoso na mo ai du be ka se niema na wafa na se chese mu twa mu wi 2 hours mo twa mu wi se de otu straight ni kwa so kan ho da bi mu da ho sa o fa bi mu ti abi ti we kan mi fa bi pa bla bo nya easy enye easy okay they say what do Moloko Moloko adwuma be na na oyo ho Moloko de manya adwuma bia because Moloko no uduru wa na wo to aso okay Moloko de adwuma de edin se wo benya adwuma wo hwaye adentira because omo adwuma mo ye no mo aye omo ade ena Libya for so mo ye so mo skanti so mo te sa abrofo omo ampe adwuma ye okay because Libya ni bia ni wa obehunu wo Italy obehunu wo Spain se o chef company mu ye den ye adwuma wo hu bi because omo kuro ma na omo ska wo okay ti omo ye omo bibia ba Moloko de obo adwuma nti se ya enso omo na ono de abema wo ho ne se beje na se true baba no wunya ska
Nyeska kato. Nyeska kra. But enam say na me wo fa no so wo outside nti na omo wo Europe. Nti omo de ska brem senka before no come say me san na back Ghana. Enam san ska na me gi enam san de to aso. Nti ade be ma ska ba no. Ade be chen amu akono akọ no. Wan ne tufu say mo Falibia kwan fa Moloko kwan so na Eco Spain. And Ghana for now, more bamintin be your mutin. Say you one ma, we be unity ne. Now we no time na be unity. So Spain, am pa be friend no Spain. Hey. O wa na de ache no bia ba we zo itere. Na we me unity o konora. Am pa na wa fro telephone na ne kasa. Wow. Nti say wa o te sa je we pa na wo hwe. Na ade uni pa no bitia na se me no tie. O china wa na wa fre. O da so te shop mu ye adwuma na wo ma bi. Oh. Oso ko bi yeye. Oso ko bi yeye. Entema ska wo ho ese otua nko ade a. Okay. Enti twen ho kura. Moloko no ansa na obe free Moloko akọ Spain no. Ehye ne te sei. Okay, say u free Morocco akọ Spain. Omo satam no moji 800 euro. 800. Okay. It's almost 1,000. Almost 1,000. Call her 50 million. Okay. See. Unya tuai. Mi try ma ska kra ka no. Nice. Say me wo fa ma mi ska say men san ko back Ghana. Ghana. E na me de to aso me ya so den. Okay. Say me bedura. Say me wo na me wo Ghana na me bere. Nti na me say me bedura so be ba be fa me ya mama fruit play ba Ghana de. E be san yedi. E na me hwe ba bia maduru no so ase maduru bi sa. Because we see Moloko kra no gina Moloko a uhunu Spain, uhunu light. David. Eno de o manfo kan o mo kan de business. Eno ani ati free enkura bremu a we gina Moloko uhunu Spain. Say ne nka ene say anka ene we obi afro boat and for ya nka hye. Anti u free Moloko ko Spain mu a. Ewa because me ye tuwo anopase sukro. Ehima de achise sukro. Ye kudu anajo 12 o'clock. Hey. Ade mo ini say ya na. Ade so ngina ba bia. Ese dia say ne na nka no anu no. E kosa. Na enti so obi be ka kire say eye say ya dia. Na wa fa pray kura no pray. A free Moloko etu Spain. Wa hia pray 30 minutes kura say no doko. Yeah. Ndi say obi kasa dia na ye say ebia na ode ye ne market ode pay. Good. Ode pigwa. Yanko ni say na watena nsuo so da. Na mentina bi so da me first time. Ti akukuduro na unya wo Moloko se obetena so. Akukuduro pa. Menu ebo a. Ja. Menya ne ntie bi se wo free Libya. Na opesa wo ko Spain a. Ye won krofo bi akwa kosi wo so wo hwimfiri ho ba bi. E no kure eho ba bi ye fro ye free credit. Magania. Ye fro Magania ho no. Eho na Ghana fo no agi ba bi ti say eho no ye no man's land. Okay. No man's land no ho no wo ho a Ojelia fo no entimi me ye wo hwe. Oh, okay. E na Moloko fo so entimi ma ho me ye wo hwe. Na say ho Ghana fo ene say ho Ghana. Omo de Ghana flag craze wo ye bonus na ante nyina wo ho. Nti che say ho ye Ghana. Na ne say ho kra betuma bobra wo ho. Na adwuma de bibia ni ho. Omo wo ho say uduru ho a omo no beto awo so. Omo be push wa ma wa yeden wa ko ba bia wo ko no. Okay. Omo na be kire wo kwan e wo ba bia Moloko na wo ko no omo do be kokosi obi so. Na say adwuma wo ho ano. Adwuma wo ho ano. Nti ye wo president wo ho. Omo to aba. Omo no e item bi omo sesa. Ye wo president wo ho. E wo Magania ho. Enti Magania ho no e na be hu se obetima ko Spain na wontimi nko. Uduru ho no mo a uni ska ho ye ma ho. Ye se unuru ho no na wo ska wo de beto aso akọ Spain. Ana se wo ska wo de betua omo fi na mom. Ni ameda se so ko de mame. Abusiafo uduru Magania ho nko ade a uni ska wo nko. Ene na obesan wachi. Magania ho sebe yemfa ho kire nko ho. Hey! Spain keke. Tweme kakra me. Uguso a wo hwe akwantu ma hintasem. Wo de hye oso de ne body talapia. Minua enti no kwan be na ofo so a o timi di kopie Spain. Okay, me duru Magania ho no de me duru ho no omo bisa me say misika we. Good. Omo hia ska ese me di pio mo ansana omo atwa me so. E na me de me wofa telephone number mom. Okay. Omo friend me wofa no Holland. E no J omo number.
eno sende scan ye dem emo mo nti o sende ye no na omo no pushi me e de me ko ma obi wo moloko wow nti nemi de me hu ya no se ina besiwo omu di kama ye nante anadwo ma de chi mo nante anadwo ma de chi na mo kwai ye ko moloko wow ye nante ma de chi moloko ni de eye hie so ba wawuram ba ka se obeduru rabat won capital town ho se rabat ni ye ko was wontimi emfa ayinu wo kwa ka nko rabat wo dabi ka nko rabat wo ba wontimi mfa me road no so nya den enko sa de se wo dodge wow ansa na se wo de wo wiase oba ye de nante ye de ofa no kwa de nante na mfa kwa wa se before na mi se sa na te mi to wi so mi ntimi nsan wow se wo ha na se obi omo kan wa asem kire wa dise bi a wa try wa hu se na etie se de wo kan me kra me to sile mpushi me meko o pa udu kwa ma na be hu entino mo koye no a mo fa nsuo no so na te sei okay nsuo no so de ho na be hu nya mitumi no nsuo no so no usia bad sia enye easy wo se duru ba bi a asoche no bo pa se bo sa boba bo ayinum bo eba botunum wadru ahase be fra ha na botunum so omo de be maye no omo ana ye no nsu na no ho a botu no mu duru ho na no se moto no kura omo na pa ko omo de ntabo abobobobo ho a no mo de botu na ina boto ye de botu na boto ene mu anim wa na mo am be sombi ombe ba beji mu na mu tukwan no bi na ma be kam ho na mo abo mu bi mu sen nua na bi mu ye ensu na no na mo be ye no mo je ensu na no ho na awia na mo de botu na boto wow ompeja si ma se eyoke onye oke o no mo lodumugum simple ni o kan de wa ye ready say bibia obe otunkura obe de obe duare kakra ba mo de se ne wo kor na se ya na be se ya na be shew nti ede na course wo nsuo no so di ya nam so aye kona na ade no mo no so ntukuru no ye hu ye se nsuo na start ebem eba inside ene nkamufu nyina sada ndo bia kan Jesus wow se ye nyina ye tiam Jesus ye awrade we obi etiam bi ye ne se ye wo wie ti ne ye hu ye ne se eba sa nso a botu ntimi nkokese se asoche ne ba kese ti eba ye ne ye hu ye ne se eye enwia kese pa shark no miensa ba ko bedi nifa na ba shark de na no ye fia bi no kese no ba ko bedi nifa na ba ko ewo benkum left side ni nya ena ba ko su di yanim nti se asoche no bo side ha na ye ba kese be buye so ice o mina de na wa pija ni musa na abo na se me bo me pa chaw through Jesus ye no ena ye sa shark ni ensan ba ye ena mba ye nti e ba no se satem na skura na boat 3 ena na asinke gan boat 3 na efie ba ko nipa be 4 wow nti di enim se ba bia du no de mawu ja bin be na ba utiri me ba sansuo ni ba no ba me mom de na me yam nhire na ma di kan me fada ka se nkyere me a me be firi ho no me fada na me ka se metumi akontiri bibia nyame ntiri me so oka bibia ya me gidi ti se ne nti na me nsuro kura nti tambia yatim no kura obi ase wo de wo nsuro hwi wo mfa ho kura nsuro no se e be ko so na shark ya be gaje mo omo eye me omo ye 3 Saturday na se ka video ayi wo telephone ni adade wo se okay ka mi twai kese pa na se opija ni mu a o ya du se kai opija ni mu kese se ya bon sa bor bom na nsuru nyina asna be yese because yesa e be bo aba nti wo lidi mu how long odi be e ko 1 hour na odi mu nchemu di ni mu di ni moto ye ana nchen so ya police fo na amohwe mo no nti odi ani mu sei sa nti we ni so ono so di na chi sa eduru ba bia ebo ba sei ya no wa ten sei no wani mu no no wa ten sa na bo no he bom ha de ne be ba no so pija ni mu wow nti na ma de ko yete so na se ayese ayibi nefe we ya maka mi nua ba kon eye adupatre anwum bi oto ye wo se odema na true Jesus wo hampa no correct serious na me wo ho
enti didi di mo ana mo di kokopie ya bedru na ye dru animu ewe na boat no ya be ano no ya be ka form na say start say twitwi form na ehu ye so mo atẹ ni back omo tẹ ni so a omo wuro omo kosoro so no mo hwim bam sa be se 3 times no owura ma hu ni bio wow na wasan na chi ti wo si free shayi ni mo no empire be na boy say asembe pa no kan misi free ayi ni me kan say me nya boni bio wi aseda sara me kan misi boni pa de ko so de wo hu wani so no fe ni ma hu se nyame wo ho wow because ne na e ko na edim say ahia god boat 3 ena sinke ye ni ena ye de ne so starting nsuo wow ebogum na se na nsuo bo ma se wuram ewuram se nsuo ne gum nipa so do so wo first time wa peace spin na odadwuna bamu no ana se odaye so abamu no na feeling it say oh me do spin the manager because ba anya se ye duru ye na so na wadu no man's land omo wo pono ensuo no kese na da ho no yewo badu wo ha ye mechanism kura ya si dan wo ho because asase wo ensuo na twa ho nyina hia okay ba ho kakra no nim se ne nyame tumi se ne tie ensuo ntimi nka emom ba kuro so ye kuro ketua bi wow kuro ketua enti ho no na omo ye den apolisifo no beba bi hia mo wo ho na omo achim nti zo omo chim wo a ansana omo no afre state government anase mpanyfo ne omo akasa se ya nipa so masini mo adwane abaye kurum ha wow ye nji omo ana se ye nsan fo omo nko omo kurum enti omo gimo a na omo amamo ayeden aba state kurum se ya ngimo de a omo ne omo abete o ya diporto asumasi okowura mu ya diporto no na se omo wo brani amane hunu nyina echi no usan koduru ho na se ya anyemo de abesan baba president nya omo nya san wie se ya di ya kan omo asema wie mo fo omo mrade a ya de mo beba Spain ana se ya de mo ba ko bia Madrid na Barcelona na ya koma mo ba bi se Barcelona de say team se yekuro Barcelona ni yekuro Barcelona ni yekuro ana mo de atu team no sa se Milano ne ayi ne Inter Milan ni nyina yekuro oh okay okay nti oduru ho no sa antokotoko no oduru ho na ye frɛ eye president no mo de no kan say o mi ye duru ho ne de na mo se misha satan na minyanya 18 years enti a police for no mo bae na mo fa mi sadi na mo de me call Spain enti a chirefo ne asemo de wante mo he on bae a mo so mi ye small boy enti sana teria o mo de me kwa maku school enti on bisa mo start bisa me kwambe so na me fa ya me karaketwa ma friends so na maba ana man trafi na man ku school ana me so me started chiro mo school se na yetie ne kwanya me fa so a me pay school fees ne se ne me hwe me ho ne ade a ene abusuan no se ne mo bre na ade no mo se no ti mi wo no ma na ma be frɛ me se me me enko ena mo de helicopter edo ko nti na me de me ne nti me free ho na de man ti omo chi asembi wa ko si se me ko duru na omo de me ko ba bi se me nkotena wo kakra na ebripam no mbepe dayama me eni ba bi a me ko school ti mi wa na me wo fa mo si no wa ye bebre wura mu dia tente mo abra wan hwe ombese na che wa ko back ene ma me free Spain ho e ko Italy okay so Spain ho de wa anya adwuma ma anya adwuma man tena ho kura nti a chire no mo no hwe me ho a no mo nhume wow besi ne mo nhume ho bi o dise ne ti se wo Italy na wo Italy o ba Ghana pen the first time I'm there back Ghana what did say 16 years 16 good years na say okay kan Libya ne Spain ho ni nyina boma what did say wa brichire me kan boma me ko 17 years because Libya manya wo ni 17 good years o ma Ghana da mada afi no ba Ghana me nua me ba ya ne de na me kwa da men sa so sei me ba ba kokora wo me nua enti si a o ba Ghana ha no to be na de gu akwam okay si a me ba ya ne de ma start ya me ye project ngakra nice one ye dem pa bobeta wachi say 17 years akwantuo mu no enye easy yesere nyame say wo mo na wani suade hunu bia pese o ye no emrem
akonya wo hose obechia adofo bi enti obetima chia adofo me de enchia kese pa mama papa Eda Maxwell Church of Pentecost a ewo wamfie na me mama abna adakwa a ono so owo wamanafo me chia obi bia de oka ye nyina no bono tofa ewo ye itiri kasem. Okay. Ciao tutti. Salutami Felicità, Rino, anche tutti amici. Batango, tutti ghanesi, vi saluto tutto. Ciao, grazie tanto. Ciao. Abusabo, ciao Titi. Mito. Abusabo, dia daya kwase ya ni Pitri. Encha kase enkoma eye me director on director eye dwumadie Eric Cranton in fact oye DOP esan editor enti bibi ekoso bia no eda na bam na emawre mfi se metade ehye me fefefe open pakro pama me a eye enti chei kuto emu kumase brono bia efre no boshan eye Abraham Junction opposite pepepe efie kakraka eye tade nkwa no mopam se ohwehwe na se de be ya wo mre no gi number yi 0244 364095 0244 364095 bomodna na fro mu na ombedjuju wedding kra na wo ya de bla koso ko jaye ko me fanta de na de akoja me cha be bibia ma wura mfi mi din Richard Sakode dodo na afra mi osode eye body tilapia bini mi na bisma Akwencho mwe intasem wanko bia osia Akwencho mwe intasem yekano nyulimu Akwencho mwe intasem wanko bia osia Akwencho mwe intasem